हेलो फ्रेंड्स, मु भरत माझी एससीएम ब्लॉगर। तो आपण माने केमती अछंती? मु तो भाबुची निश्चय भलरे थिबे। मु भी सुख दुखरे सेमती भलरे अछि। आपण मानकर आशीर्वाद रे टिके टिके ऊपर को बढ़ुची। मु आई एम भरत माझी एससीएम ब्लॉगर। तो आज देखुछंती सकाळू माने पूरा पाहंटियारू बाहरची गोटे एमतीका जगार अच्छी। मु वर्तमान जहाँ शुणा पाई दुई तीन दिन तले ये किसी पशु पक्षी आसुंती, मारात्मक जीवजंतु आउ भूत प्रेत भी अच्छा पाखे। देखु सिचुएसन देखु, ये बट गछ देखिले भी भय लगुच। तो पाखरे गोटे नूतन भाव जंगल भितर गोटे टांकी भी तैयारी चलती, ये टिके देखा जाउची। देखु आज गोटे नुआ प्रकार ब्लॉगिंग वीडियो नहीं कि आसुची आपण मानक पई। तो वीडियोटा को संपूर्ण भाव देखु, मिस करिवे नहीं। तो सतरे भरू भरू ये भालू आसुंती, भूत प्रेत आसुंती, जहाँ शुणा पाई। देखु गछ को देखिले बहुत भयंकर अच्छी। तो किसी समय ये मते अपेक्षा करने पड़ो। देखा सतरे भालू फालू आसुंती। जहाँ शुणा पाई पानी टांकी उपरे गोटे भूत बुलूची, सी भी लोक मान भयभीत करुच्ची। ताकू भी कैप्चर करी देखेबी। तो जीवा आमे से जगह को देखु टांकी उपरे माने भयंकर आवाज गोटे आसुची। ये गोटे बुल्ला भलिया देखा जाउची। तो भय भी लगुच। मु आपण मन जूम कर देखौची। ये गोटे किए क्या है भाया चलला भाया लगुच। देखु फुल कैप्चर होती। देखु बाप माने को प्रकार आवाज भी करुच्ची, धीरे धीरे ऊपर को जाऊँगी। नहीं ये बड़ा मुश्किल मैंने देखु को प्रकार आवाज करुच्ची सी। तो ये लोक मैंने बहुत भयभीत होती। तो आसी मु जगह को देखु, ये जगह को अनेक भूत प्रेत आसती, जहाँ शुणा पाई। मु भालू फालू भी समस्ते आसु माने ये आसुंती। लोक मैंने ये रास्ता दे कि जीवा आसवा भी करवा छाड़ देइछंती। तो मु साहसर सहित आसी आज ये देखु चारिआड माने घन कुहुड़ी अंधकार। ये समय रे टांकी उपरे भूत प्लस ये जीवजंतु भालू फालू आसती, मांकड़ आसती। तो बहुत भय लगुच मत। गछ को देखु को प्रकार ये अच्छी। देखु बहुत भयंकर लगुच। ये कौन कौन देखा जाउची? गोटे अरे चुपचाप रुहतु, चुपचाप रुहतु। मुझे देखुची आपण मन धीर स्थिर मन ध्यान दे देखु। पाखरे गोटे ट्यूबवेल भी अच्छी। देखु ये कौन से भूत प्रेत आसिकी पानी नेला भलिया देखा जाए। देखु 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 मुझे चुपचाप रोचे ये जगिकी बसबी, आपण मान निश्चय देखेबी। तो ये पाखरे टांकी ऊपर भी आवाज करुच्ची। देखु भय लगुच माने यू बंचिकी जीवा बड़ कष्ट। ये सी आसो भूत आसो कौन गोटे आवाज हो।
କିଏ ଅଛି ସେଠି? କଣ କରୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଏ ଏରିଆଟା, ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆଟା ଜଣା ପଡୁଛି ଯାହା। ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ରହିବାଟା ବି ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, କହିହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ତଥାପି ଆସିଛି ମୁଁ। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ ଆବାଜ ବି ଦେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ଆବାଜ ଶୁଭାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗଛ ତଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର, ମାନେ ଏ ତଳେ ଟିକେ ବସିବା, ଦେଖିବା, ଟିକେ ଜଗିବା, ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ବାପରେ, ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଝୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି। ପୁରା ଅନ୍ଧାର। କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ବାପରେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ ପଳେଇ ଯିବାର ଅଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଭାଲୁ, ଭାଲୁ ଦେଖ, ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଭାଲୁ, ଦେଖିଲେ ଭାଲୁ କେମିତି ସେ ଉପରେ ବସିଛି, ଦେଖ ଭାଲୁ କେମିତି ବଇଛି, ଦେଖ। ଏଠି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଭୂତ, ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଭୂତ ଅଛି। କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ନାଇଁ, ଆଉ ଏଠି କିଏ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭୂତଟା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାକୁ ମାରିଥିଲା। ଫୁଲ୍ କ୍ୟାପଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ କ୍ୟାପଚର, ମାନେ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି, ଆପଣ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ନା, ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଫୁଲ୍ କ୍ୟାପଚର ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ମାରିଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରା 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ କ୍ୟାପଚର, ନୂଆରେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେଇ ଉପରେ ଭୂତ ବୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବାଜ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଙ୍କି ଆଡ଼ୁ ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହଲିବାର ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଯୋଉ ବଟ ବୃକ୍ଷର ଯୋଉ ଏଇଟା ଆବାଜ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଲୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଜଣେ କୁଆଡ଼ୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଏଇଠି ଯୋଉ ଶୁଣିଲି ଗଛ ତଳେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ଫାଲୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଭାଲୁ ଫାଲୁ ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ନଡ଼ିଆ କିଟା ପୂଜା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାଲୁ? କରେଣ୍ଟ ପୋଲ ସାମ୍ନାରେ ମିଶା ଆସୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା,
ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ମାନେ ସେ ଭୟରେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ଏଇଠି ଭାଲୁ ଫାଲୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଭୂତ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର କଥା। ଆଉ ଏଇଠି ରହିହେବନି ବହୁତ ସମୟ, ତ ଯିବା ଆମେ ପଳେଇବା। ମୋତେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେବ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।